ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଗତ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ MG NRGSର ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିମ୍‌ଟି ଥିଲା ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତ ସେହି ଯୋଜନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିବିଜି ରାମଜି ଯେଉଁଟାକି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବିଜି ରାମଜି ବା ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଥିଲା ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଥିଲେ, ସବୁକିଛି କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରୁଣା ୱେବସାଇଟ୍ MG NRGS ବଦଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଯାହାକି ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ KYC କରିନାହାନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବି କାମ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କୌଣସି ବି କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟିଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ? କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ, ତ ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଯାହାକି ଘର ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଲେବର ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଗୋଟେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 100 ଦିନର କାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ MG NRGSରେ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଯୋଉଟାକି ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ବା ବିବିଜି ରାମଜି ଯୋଜନାରେ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 125 ଦିନ କାମ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତି କାମ ପିଛା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଯେ ନୂଆ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜମାରୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫେସବୁକ୍ ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଫଲୋ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ MG NRGSର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିଲା ପୋର୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ ହେଇସାରିଛି ଏବଂ 1 ଜୁଲାଇ ଠାରୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପୋର୍ଟାଲର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ bbgramji.dord.gov.in। ତ ଏଇ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର NMMS ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ୱାର୍କ ସାଇଟ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିପାରୁଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଥିଲେ, ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଏରିଆର ସମସ୍ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିଲା ପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍‌ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ 3 ଡଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ 3 ଡଟ୍ ଅପସନ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 3 ଡଟ୍ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟସ୍। ତ ସେଇ ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅପସନ୍‌ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିପୋର୍ଟସ୍ ଅପସନ୍‌ରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 3ଟା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରହିଛି MIS ରିପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ରହିଛି ପେମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ, ଗୋଟେ ରହିଛି ଭିଉ ଡେଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍‌ଟି ରହିଛି MIS ରିପୋର୍ଟ, ସେଇ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଆସିବ, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହଉ ମାଇନସ୍ ହଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ। ତ ସେଇ କ୍ୟାପଚା କୋଡ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଇ କୋଡ୍ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି କୋଡ୍ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର 2026-27ରୁ ଯେହେତୁ ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବର୍ଷଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଥିରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ। ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଲୁ। ଓଡ଼ିଶା ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲାନିଂ ଅଫ୍ ୱାର୍କ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ଆମର ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପସନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅପସନ୍‌ଟି ରହିଛି
जॉब कार्ड रिलेटेड रिपोर्ट्स तो सही ऑप्शन ले आपण माने कैटेगरी वाइज हाउस होल्ड रे क्लिक कर देबे। तो से कैटेगरी वाइज हाउस होल्ड रे क्लिक कला परे आपण मानकर देखंतु निजर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे। सब पूरा प्रोसेस सब समान अछि जेमिति आपण माने पुराना वेबसाइट रे चेक करथिले नुआ वेबसाइट रे मध्ये समान भाबरे आपण माने चेक करि परिबे। केवल किछि इंटरफेस चेंज हेछि किंतु पुराना हिसाब रे आपण मानकर जो आवेदन होउतला वर्तमान से आवेदन चेंज हेछि जोटा कि म आपण मानकु कहिबि जे केमिति आपण माने आवेदन करिवे। देखंतु एठी आपण माने निजर ब्लॉक सिलेक्ट कर देबे। तापरे ब्लॉक सिलेक्ट कला परे तापरे देखंतु आपण मानकर पंचायत रहिछि आपण माने निज पंचायत सिलेक्ट कर देबे। पंचायत सिलेक्ट आपण मानकर देखंतु जेहेतु टिके आपण मानकर सर्वर इश्यू रहउछि नुआ पोर्टल आपण माने किछि समय वेट करिवे। पंचायत जेतेबेले सिलेक्ट करचंदी देखंतु एठी आपण मानकर आसी जिवो जोटा कि आपण मानकर पंचायत रे जॉब कार्ड केते जनकर अछि। तो जो मानकर जॉब कार्ड अछि एठी मध्ये म आपण मानकु बहुत किछि डिटेल्स कहउछि। देखंतु बहुत जनकर जहा कि जॉब कार्ड वर्तमान इनएक्टिव अछि बा बहुत जनकर डिलीट हो जाइछि। देखंतु एठी आपण माने एटा देखि पारुथुबे एही आपण मानकर जो रहिचंती हमर हिताधिकारी बा जो जॉब कार्ड होल्डर रहिचंती तांकर देखंतु एक्टिव शो करूछि। तो एठी आपण माने क्लिक कला परे तांकर देखंतु सब किछि डिटेल्स एठी शो करिवो। आउ जो मानकर स्टार मार्क रहिछि देखंतु बहुत जनकर अछि लेफ्ट साइड रे आपण माने देखि पारुथुबे रेड कलर गुडे स्टार अछि। सेहि भली जदि हिताधिकारी मु चेक करूछि देखंतु वर्तमान तांकर जॉब कार्ड कोन हो जाइछि डिलीट हो जाइछि। एठी लिखा होइछि डिलीट ऑन डेट 22/1/2023 एही भली आपण मानकर बहुत जनकर वर्तमान जॉब कार्ड रो जोटा कि ना मध्य डिलीट हो सारिछि। तेणु पूरा पोर्टाल रे आपण माने डिटेल्स चेक करि परिबे आपण मानकर नाम एवं जो मानकर वर्तमान डिलीट हो जाइछि बा आपण मानकर रिजेक्ट हो जाइछि सेमाने मध्य निज निजर डिटेल्स एठी चेक करि परिबे। तो एठी आपण माने निजर सब किछि डिटेल्स जदि चेक करि सारिचंती बा आपण माने चेक कर देले जे आपण मानकर नाम वर्तमान से लिस्ट रे अछि कि नै बा आपण मानकर जॉब कार्ड एक्टिव अछि कि नै। जदि आपण मानकर जॉब कार्ड एक्टिव नै ताले आपण मानकु नुआ जॉब कार्ड बनेया पई पड़िबो बा जो माने नुआ करिया पई चाहुचंती सेमाने केमिति नुआ करिवे। देखंतु पूर्वरु जो प्रोसेस थिला वर्तमान किंतु प्रोसेस टी टिके चेंज हो जाइछि। पूर्वरु आपण माने कोन करथिले ना गुटे तार प्रेस्क्राइब फॉर्म थिला सेही फॉर्म को नै आपण माने फिल अप करथिले तापरे पंचायत रे आपण माने सबमिट करथिले सबमिट कला परे सेटा जाकी परवर्ती समय रे होउथिला। किंतु वर्तमान आपण मानकर जो पंचायत रे जीआरएस रहिचंती बा आपण मानकर जो अधिकारी रहिचंती अधिकारी तांको सहित आपण माने जोगाजोग करिवे। निजर आधार कार्ड नंबर आपण मानकर मने रखंतु डॉक्यूमेंट कोन कोन लागिवो ना निजर आधार कार्ड नंबर निजर बैंक अकाउंट एवं परिवार रो जो सदस्य रहिचंती तांकर आधार कार्ड नै आपण माने पंचायत को जिवे एवं पंचायत को गला परे सेठी आपण मानकर जो आपण मानकु कहली जॉब कार्ड रो नाम परिवर्तन जोटा कि करा जाइछि अर्थात ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड ता पई आपण मानकर जो अधिकारी रहिचंती बा जो जीआरएस रहिचंती तांकर आईडी लॉगिन कला परे संगे संगे आपण मानकर जोटा कि जॉब कार्ड प्रस्तुत हो जिवो बा से ऑनलाइन ले आपण मानकर जो कि जॉब कार्ड पई आवेदन कर देबे। या पई कोनोसी भी आउ आपण मानकर ऑफलाइन फॉर्म फिलअप रो आवश्यकता नै। तेनु जो मानकर जॉब कार्ड नै आगो को देखंतु जेहेतु आवास योजना रो घर मिलिया पई जाउची तेनु समस्ते निज निजर जॉब कार्ड जाकी बनेइबा आवश्यक। तेणु जदि आपण मानकर जॉब कार्ड नै जेहेतु बहुत जनकर कमेंट थिला जे जॉब कार्ड केमिति बनेइबा तेणु मु आपण मानकु सर्वप्रथमे कहिदेली जे आगे आपण माने निजर लिस्ट चेक करिवे। जदि लिस्ट रे आपण मानकर जॉब कार्ड एक्टिव अछि ताले आपण मानकु आ बनेइया पई पड़िबो नै। जदि जो मानकर जॉब कार्ड डिलीट हो जाइछि बा जो मानकर ना जॉब कार्ड रे नाही काटी जाइछि कार्ड इश्यू हेइ नै सेमाने निजर पंचायत को जाई आपण मानकर जीआरएस को सहित जोगाजोग करी निजर जो डॉक्यूमेंट आधार कार्ड एवं बैंक डिटेल्स नै जॉब कार्ड बनै पारिबे। बहुत सहज रे वर्तमान हेइ पारुछि। तेणु जदि आपण मानक पाखरे नाही निहाती आपण माने निजर पंचायत को जांतु एवं निजर जॉब कार्ड एक्टिव करंतु। तेणु यह थिला जॉब कार्ड रिलेटेड किछि आपण मानक पई डिटेल्स अपडेट। आशा करूछि भिडियोटी आपण मानकु निहाती भल लागितिबो। तो जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिछि चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं आपण माने कोन कोन डिस्ट्रिक्ट रु भिडियो देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबे। धन्यवाद।